Na, beth, fi wedi clywed lot amdano fe, so... Bechdan agorad di Smørrebrød. Ac os ti isio un next level, Aamanns 1921, di'r lle i ddod. Yes. Hi, Chris. Iawn a shish. Welcome to Aamanns. Yma, mae'r prif doglydd a shish yn paratoi'r brechdana clasurol, ond di cael ei dyrchafu i'r lefel nesa. Wali bar na, yes! What are all these? Is this booze? Yes, these are all booze, but we call it snaps. Snaps. It's a very traditional Danish thing. So it's an aquavit infused with a lot of herbs, spices, fruits, and we're going to pair it with some of the foods that we are serving it to you. Yes, snaps i'r ogia. Yes, let's go. I'm very edrych ymlaen to eat your Smørrebrød. Smørrebrød. Smørrebrød? Did I butcher it? Sorry, Yes. sorry, man. Smørrebrød. A little bit of butchering, yes. Can you show me where the magic happens, Ashish? Please. Here's Dickin. Yn llythrenol, mae Smørrebrød yn golygu menyn disbredio ar fara. Smor, menyn, a bro, bara. Ond mae yna fwy y bechdana ma na just menyn, ia? So, butter, rye bread, and potatoes. Some salt. Tattoos, we say tattoos. Tattoos. Okay. Tattoos, yes. Every year we make our own version of this Smørrebrød. So this year we are using some of the things that I'm going to show you. Nice. Okay? Ar ben y tatws, mae yna emulsion perlysia lyfyd a parsley. Ac yn cadw'r traddodiad standi o ddefnyddio bwyd i ffermentio, mae yna gooseberries di ffermentio efo nionyn a chives. Nionyn coch di piclo, crisps cartra am y crunch, cres, olew chives, caws danaidd sydd wedi aeddfedu am 24 mis, a powdwr di wneud o sauerkraut a kale. Na chdi fechdan, ia? Mae'n just stunning, dyna. Dim bach o wahanol i bechdan dwi'n neud i'r kids adra. You're inspiring me. I've got to make better bechdans when I go back home. Definitely. A fatha'r gwledydd Sgandinafaidd i gyd, mae yna herring di biclo fyd. Mae hwn di cael ei aeddfedu mewn jiws cyrainch duon a rhosod. Mae'n ista ar wely o beetroot fresh a beetroot wedi popi efo capers. Crem fresh di chwipio, cyrainch duon di fermentio, nionyn pickle, wy, cres, a halan môr. Ond, di Ashish heb orffan eto. Ta-ta now. Did you say ta-ta? Yes. Yes! And I heard you love it. Mae'r beef organic lleol o'r ansawdd gora. Ac ar ei ben, emulsion llysia efo anchovies, pickles, nionod, rocket, olive oil, powdwr madarch a birim, a bloda bwytadwy. There you have it. Let's hope you will like it. Ti'n gorau cael snaps efo dy fechdan os ti eisiau'r profiad danau llawn medda Ashish. A maen nhw'n syrfio blasa arbennig homemade sy'n mynd efo bob bechdan. So oedd hi'n rwyd i beidio oedd. Enjoy. Ei, diolch. Diolch yn fawr. Snaps gynta. Iechyd da. Iechyd da. Wow. Hwna'n setio chdi off wan. Bita di bach o herring. Right. Iawn ta. Mae'n work of art, wel. Dwi'n rhaid i bita bechdan o'r posio hyn o wan. Na, beth. Mae hwnna'n wych. Pob blas na am reswm, no. Beetroot. Ffrwyth a fish, mes. Ffrwyth a fish. Ydy'r dyfodol. Ie. Oedd y herring na lyflu. A tha blas bach o ha. Ashish. Tatws nesa a snaps gwahanol tro ma fyd. Ooh. Let's go. Mae'n mor, dwi'n mynd o'r gwaith a experimentio, dwi'n mynd i bob un aspect. O, ti'n gallu gweld, ti'n gallu blasio da. Sa'ch ti'n mynd yma ar low carb diet? Na, carb on A carb. mae'n gweithio, ynddi? Ydi. A mae'n dal rwsyd, dal yn ysgafn. Pwysa'n meddwl bod bechdan tatws yn gweithio mor dda, ond mae o. Ond hwn, dwi'n edrych ymlaen ato fwyaf, y tartar beef. Ac oedd rhaid cael un snaps bach arall, dyd. Wow. Mae hwnna'n smooth. Iawn ta, ta. So, yn yr emulsion hefyd, mae hwnna anchovies. Beef anchovies. Flavour. Mae hwnna'n anhygoel. Mae'r cig na mor dda, mae popeth arall i ben e, jyst yn codi'r lefel yn uwch to, no. Ti'n just yn blasu'r beef, ti'n blasu'r cariad o'r ffermwyr, bywyd, mae'r gwarthau di cael. Ashish! So standing ovation, round of applause, dwi'n meddwl. I am not worthy. Thank you so much. Wow. And best steak tartare I've ever had.
Absolutely so incredible. much. Those flavours are amazing. All right. Anhygoel, anhygoel. Waw, oedd hwnna mor dda. Wow. Popeth o'r safon ucha ti'n cael, really.